Wow, eating pizza. Eating pizza. Palakpak mo. Baga mong ina ni kainan ni na dama kay Hidja. Mas na? Mabuhos na na! Busog na? Stop na. How about you, Wisam? You are full? Full? Yes, full. Maraming kinain na? Ubusin mo lang. Hindi mo ko mag sa tawi-tawi, sir. Nanit kami sa Palawa. Ayun, 1,620 ka step. My apo, my apo. Si Wisam.